atong ilokso, atong ensayo, pinagi sa atong gugma diya sa tubuhay nga Diyos. Hallelujah! Praise the Lord yan. Yes, Lord. We declare at this moment na kami isip na gustuhan mo. Pamili kami niya kanimo, O God. Hallelujah. Na magsulay, problema man, dili magababag sa among pagkain, pagsimba niya kanimo. Samtang may kinabuhi, amo kang daigon, alagaran, Jesus. Sama kanin mo si Mugugma, Lord God. Kung tayo, Lord, we look so, Lord. Abang tayo. Thank you, Jesus. Nagawasan ako kalibay sa diyang nahibugso kaliri sa kinabuhi ko. Hindi ko kayo kapunan
kanako nagabang, isayaw ko ang gugma mo. Kanako nagabang, isagin ko ang ngalan mo. Kanako nagabang, bayaw ko, ibayaw ko ang ngalan mo. Kanako nagabang, bulusok ko ang gugma mo. Kanako nagabang, isayaw ko ang gugma mo. Kanako nagabang, isagin ko ang ngalan mo. Kanako nagabang, bayaw ko, ibayaw ko ang ngalan mo. Kanako nagabang, we praise you, Lord. Kamahayo mo, Diyos. Woo! Praise you, Lord God. Sama ka, Diyos, na kamahayo. Pakanito mo, Diyos, ang gugma, Lord God. May naghatag ka na mo, Lord. Huwag kasigiruan, O God. Jesus. Lord, hallelujah, Lord. Samtang may kinabuhi pa kami, O Diyos. Amo kang daygon, talagaran, sa mga kapakyasan, Lord, nga mong nabuhat. But Lord, ang imong grasya, O God, ay nahantag ka na magkadasig. Kanunay kami mo, uban ka ni mo, Lord. Oh, hallelujah. Imong sugo, ning kalibutan.
Bayaw ka o kalagaran ko. Hangtod may kinabuhi, hangtod may gusto, hangtod may ginhawa. Sa gabi ko'y mayamot ka, hangtod may agad. Sigas-sigasan ko. Bayaw ka o kalagaran ko. We love you, Lord. We love you, Jesus. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. Lord, I love you, Jesus. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat sa iyong presensya, O God. Ikaw na nag-auban sa matang sa kanamong, Lord. Hindi ka po ng Lord God, ang magitugyan ka ni mo. Mga alagad kami kanimo, Diyos. Tibok na mo kasing-kasing, Lord God. Salamat, O Diyos. Salamat. Mangayan ka, Lord, sa mga pagday. Kung mga pagpasalamat. We adore you, Lord God. We adore you. Thank you, Jesus. Amen. May hapon naton tanan maigsoon. Tagay maayo nga pahiyom ang imong tupad. Akong gi-welcome ang matag-usa diha sa presensya sa Ginoo. Palihog bakay makapahimutang sa tong tagsa-tagsa kalingkuranan. Ing naay mong tupad nga andam na babo nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Ingon kay maumaron ang buwan sa gugma. Di sa ingon nga nisakay ta sa kalihukan sa kalibutan. Atong gipasidunggan diri unsa ka nindot ang gugma. No kay bawta ang gugma maigsoon mao ni say usa ka ingredients sa usa ka malipayon nga panimalay, malipayon nga relasyon. Mao ni say mopalami flavor sa usa ka grupo, sa small group. Sa asa man ka sa inyong relasyon, isip nga magbarkada. Mao ni mopalami igsoon sa inyong adlaw-adlaw nga pakigkuyog matag adlaw kining gugma. Ug ayaw na kalimti. Kay bisan asa nga pundok o mga organisasyon para gid dili ni siya masiak, mabahin, kinahanglan naiusa na siya ug nahugpong na siya sa gugma igsoon. Mao nay mo pasulid sa usa pud ka pamilya. Amen. Ug ang gugma maigsoon dili lang kutob sa pulong nga imong madunggan nga tamis kay paminawon sa mutang ulitaw manguyab ngadto sa usa ka babayi. Din usa kabutang din si Haring Solomon nga di siya ka-explain sa usa ka babayi, usa ka ulitaw nga naghigugmaay. Amen? Nakabasa mo sa suwat ni Haring Solomon? Diya sa Proverbs? Amen? Nga mutanaw siya sa usa ka relasyon ba? Nga kining ang ulitaw
dalaga nga sadyang naghigugmay sila. Ah, hindi siya maka-explain. Kaya nga naman, na sila yung mga butang nga makasacrifice sila. Makahimo sila extraordinary tungkol sa ilang pagbati. Bisan bagyo pa kuno tabukon. Bisan baha tabukon. Amen? Ingana ba mo nga sadyang nangulitaw mo sa iyong kaparis? Ha? Ang istorya ning kuan bro Richie. Ngilngig kahi na istorya. share na natos kuan. Bible study dito sa kuan ba Buyong. O ka nindot kayo ang inyong kuan ba thrilling kayo ang inyong relasyon. Din moyong ta suntok sa buwan. Ang paghigugma. Ug mga ison ang gugma. Dili lang pwede nga istorya lang kundi ipakita nimo sa aksyon. Amen. Sa unsa man paagi nga ma-express nimo, mapakita nimo sa imong hinigugma. O ang uban niyo da o pa hinigugma, nama mo amigo, pamilya, mamag papa. Pwede nimo adto nimo ipasidungog. Pasidunggan nimo sila. Nga isip nga usa nimo ka hinigugma. Unsaon man nimo pag-express? Ha? O tagaan chocolate, giving. Amen. Tagaan mo isuon para mapakita, ma-express ang imong gugma. O sa mga batanon, ulitaw, kinahanglan mo tahod mo, muubi mo sa iyong mga ginikanan. Make sacrifice. Mo sakripisyo ka bahin sa gugma. Give quality time. Tagaig value. Tagaig kinang high gid kay ba ang imong tan-aw sa imong hinigugma. Dili kay i-look down nimo. Kay ako dako kog kurso na human. Kun dili tagaig taas nga value. Amen. O kumo nagrelasyon mo diha pikpika. Oh. Na taas kag value para nako. Amen. Dili ta mag-inulsutuhay kay ngano man dili nato pwede pasakitan ang atong hinigugma. Amen. Ang atong hinigugma imo nang awayon pero panahon pod sa imong kagibitan o kalasdanan maunay mo atipman nimo, maunay mo laban nimo. So pakpaki ang imong kagalingon kung naa ka hinigugma. Amen. Oh. O gato na yung title mga ison. Atong title naa diha Demonstrate Love in Action. So, i-demo nimo igsoon, dili lang kutob sa pulong, kundi ipakita sa buhat gayud nga nahigugma ka sa usa ka tawo, sa usa ka binuhat. Amen. Ipakita gayud. So katon ni aging kuan. Araw na mga puso, nakahatag ba mo sa iyong minahal? Ha? Something ba nga pinahalagahan ba ang inakalimot? Matod pa diha mahigsoon sa atong sunod nga slide. Nasa unang Juan 3:11 ngadto sa 18. Ang mensahe nga inyong nadungog sukad pa sa sinugdan mao nga maghigugmay kita. Si Jesus Christ nag-ingon ani ha. Suwat ni Apostol Juan. Dili kita manundog kang Cain nga mipatay sa iyang igsuon. Si Cain iya sayawa tungod kay si Cain daotang binuhatan. Gipatay niya ang iyang igsuon nga matarong og binuhatan. Kay bawta mga igsuon sa istorya ni Cain ug ni Abel. Nihalad silag mga halad ngadto sa Ginoo. Kay nakita man ni Cain nga ang iyang halad wala dawata sa Ginoo. Nasina siya sa iyang igsuon. Mao si Abel karon tungod sa iyang kasina may igsuon. Namunga kini sa pagkadautan. Iyang gipatay ang iyang igsuon. Amen. Basing nagtinel mo kasina ha. Kinahanglan di gid kasina ang patigbabaw sa atong kinabuhi kundi gugma igsuon. Which is ang pulong sa Ginoo ningon ang gugma mutabon sa tanang sayop. Bisan unsa man nga klase nga nasipat ang imong minahal sa kinabuhi, normal ra na masayop ta.
Pinakabis na niyang gihimo nga makalikay siya sa mga tentasyon. Timan era ba maigsoon? Kung sobra ra kita kasiloso, kini atong naong ato na lang takpan og parehas Muslim. No? Kay di makapatanaw. Timan maigsoon, danglog ra ang kalibutan nga atong gilaktan. Mao na ang ingon nga pastor ninyo, mo-advise ko ninyo nga sikit mo sa Ginoo. Amen. Ingon nga ang pabor nagsunod-sunod ni nimo, ang tentasyon pod nagsunod-sunod ni nimo. Why? Maka ikya sana ison sa mga tentasyon. Nagsunod nimo ang pabor sa Ginoo, grasya na anak kanunay. Pero ang tentasyon pod kanunay po na nagsunod-sunod nimo. Si Jesus Christ bitaw sa dihang gitintal siya. Nga nagpuasa siya diha sa kamingawan. Gitintal siya. Gitintal siya kung ikaw anak sa Diyos, ang kining bato. Himua kining pan, which is pangandoy sa unod isuon. Tentasyon o please. Mao na pinakangilngig na tools sa yawa nga gamitom niya nimo ug nako. Nga naman kining lawasa huyang man ni siya. Mangita ni siya glami, nindot, pinakabis. Mao na kinahanglan ka masangkapan sa pulong sa Ginoo, which is Jesus, ang iyang counter pagsukol sa mga tentasyon, pulong sa Ginoo, kinahanglan sangkap ka sa pulong sa Ginoo. Amen? Timan ira ba di lang na sa tentasyon sa lawas, which is pagkaon na to. Pangandoy sa unod gani mo, nabog ka, nangandoy siya ka, o pangandoy, nga lami po kay imnon. Amen? Pangandoy sa unod. Mao na nga, kita ninyo, kini atong lawas, na ani siya kaugalingon nga pangandoy. O kung dili nato mapugnan, kining atong kaugalingon nga desire. Luoy kay taigsoon. Mura ratag bawod nga na kung asa ihampak, laad to ra pod. Mura ratag dahon nga paling-palingon sa hangin. Kung weak ta nga Kristohanon. Amen? Magpadako sa tentasyon. Ang ato ra bang example igsoon si Jesus Christ. How? Giunsa niya pag-encounter ang mga tentasyon. Amen? So, ayaw pag-ingon nga tao ra ko. The Holy Spirit inside of you. Nagpuyo na siya nimo igsoon. Maunay maghatag nimo kusog. Nga makalingkawas ka sa tanang matang sa tentasyon. Mao na di ta ingon nga magpakahuyang-huyang. Kay naatay Ginoo. Nga mao'y manlalaban nato. Sa verse 13, busa mga igsoon, ayaw katingala. Kundumtan kamo sa mga tao. Nga iya sa kalibutan. Nasayod kita nga nakalatas na kita sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Kay gihigugma man nato ang atong isig katawo. Apan ang wala mahigugma anaa pa sa kamatayon. Next slide. Ang nagdumot sa iyang isig katawo mamumuno. Ug nasayod kamo nga ang mamumuno wala magbaton sa kinabuhing walay katapusan. Gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi alang kanato pinaagi niini atong maila ang tinuod nga gugma busa angay usab kita nga maghalad sa atong kinabuhi alang sa atong isigkatawo. Gidaliman ka mo sacrifice puday ka sa imong galingon ngadto sa imong isigkatawo. Next slide. Unsaon man pag-ingon sa usa ka dato nga nahigugma siya sa Dios kun nagdumili siya pagtabang sa iyang isigkatawo nga anaa sa kawadon. Verse 18, mga anak, ipakita ang matuod nga paghigugma, pinaagi sa mga maayong buhat, dili sa mga pulong lamang. Diha nato gikuha nga atong title maison, mambarog ta ug magampo ta. Ginoong Hesus, salamat o Dios ining kay gayunan Ginoo din kami makadungog na pod sa imong mga pulong ug mensahe. Among pagampo Ginoo nga niining dapita o Dios, ikaw mangunay pakig-istorya kanamo Ginoo, tudloi mi sa imong gugma o Dios. Tudloi mi Ginoo, unsaon namo pag-aplikar Ginoo
how to express our love, our neighbors, our family. Nga ang gugma nga diha kanimo Ginoo. Nga mao ta kini mupatigbabaw sud sa among relasyon, sud sa among pamilya, sud sa among kumpanya, sud sa among eskwelahan, sud man niining maong simbahan o Dios. Among pagampo Ginoo nga hugpunga kami Ginoo sa tinuod nga gugma diha kanimo. Ang tanan moingon og amen. Ug mga igsoon, as believers, unsaon man nimo pag-ingon nga I love God. Gigugman ako ang Ginoo. Oh, kamo ra unsaon man yung pag-ingon nga gigugman ako ang Ginoo. Amen. Unsaon man nimo pag-ingon mga igsoon? Kung wala makita sa buhat. Matud pa nga action kuno speak more than words. Oh, kagtong gamay kay inistoryahan, gamay kayo, murag simple ra kayo, pero hait kay labok pang. Kuya kay diskarte, minus kay mingon ta ba? Pero are daogon sa diskarte. Mao na yung mga tinuod nga hukagi. Hukagi gayong may igsoon, master. Amen? Lord. Mao na kanang mga master kay sa panchiks. Bisan way money kay si Juan de la Cruz. Ako na siyang gianggaan nga si Juan de la Cruz bisan pag way kwarta, matinik sa diskarte, di maubusan mga pamaagi. Si Juan de la Cruz tungod kay Valentine's Day man nga ato siya sa bakante. Tungod kay naa siya pinalangga, nanguha siya mga buwak sa bakante. Buwak sa waray-waray, buwak sa gumamila, buwak sa kanang puso. Iyan ang gitingob. Iya sa gibalot og kanang kuan, kanang dahon saging og iyang gihatag ngadto sa iyang hinigugma. Okay, bawo kag kinsa ka? Na-bless ko sa imong kinabuhi. Tinuod na mga igsoon, di na ingon nga kita ra sa Facebook. Believe ko sa akong maguwang. Matinik ba sa diskarte mga igsoon? Og asa man ka ana? Di gid babag ba nga wa tay kwarta para makapahimo utas atong hinigugma. Amen. So ikaw karon kung naa kay hinigugma, ihatag ang imong pinaka-best nga mahimo. Ngano man, once in a lifetime ra na igsuon nga naa tay hinigugma. Kay basig ang imong gugma di na seryoso. Kuwang mubiya ra og mangita ra lain. Amen. Mao bitaw diri sa ministry mga igsoon nga ang ato ging gugma solido gid. Kay diha sa ministry kung wagi kay gugma, wagi nimo tagay importansya dako nga balyo. Hala mulakaw ra mo. Musibat ra mo way panangid. Amen. Ingana igsuon. Gawas kung anad na mo. Dili man ingana. Ang pagpangalagad sa Ginoo, kuling ni atuan ninyo igsuon. Wa tayo nagbuot-buot diri nga nagbarog-barog, nahimo kang teacher, nahimo kang evangelist, kuling na siya. Kuling na siya igsoon. Gi-appoint ka nga ikaw maimong song leader o tambourine dancer, pakpakan sa nato atong tambourine dancer igsoon. Og doolan yung serbikay pagpasukod mo sa iyong uniform. Sukod mo dito. Serbikay, sukdayan na sila serbikay. Og karon maigsoon, kung niingon ta nga nahigugma ta sa Dios. Namtay slide ani no? Naara kita, focus ra ta suwan ani. Kung moingon nakaila ako sa Dios apan wala magtuman sa iyang gisugo. Ni claim ta nga nahigugma ko sa Ginoo apan wala magtuman sa gisugo. Baka kun kang tawhana. Og wala kaniya ang kamatuoran apan ang nagtuman sa iyang sugo. Nahingpit diha kaniya ang gugma. So, love in action gid ay. No? Sa imong pagtuman, sa imong pag-ubi, sa pulong ug sa mensahe sa Ginoo. Ipakita nimo igsoon sa buhat gid. May baloan nato nga nagkinabuhi kita sumala sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Tipikay mo tapad ina love in action. Ipakita na. Karon mga igsoon, ang pulong sa Ginoo ha, gi-challenge na ta. Hasta inyong pastor, apil ni siya.
Oh, nama mo yung mga banag asawa diha. Ya, gi-challenge sa spulons ganyan nga atong ipakita diha sa maayong buhat. Atong ipasinati gid ang gugma. Pagkigugmaay sa usag-usa. Ug mga igsoon, ang pulong sa Ginoo nato nagpahinomdom nato nga siya'y utor. Siya'y sinugdan nining maong gugma. Siya'y nagpasiugda ning maong gugma igsoon nga tamis kay paminawon. Og sunod nato nga slide. Kung naa nato ang kahayag. Kung tinuod gid nga nagdanag nimo ang kahayag which is si Jesus. Aman to dong. Ang nagingon nga anaa siya sa kahayag apan nagdumot siya gihapon sa iyang isigatawo anaa sa kangitngit. Og ang nahigugma sa iyang isigatawo anaa sa kahayag. So makita dahay igsuon. No? Kung tinuod gid ni sidlak si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Which is ang gugma igsuon. Makita ni sa imong kinabuhi. Kung giunsa nimo pagpagamit, makita na sa imong gawi diri sa tubangan, sa inyong pamilya. Kung giunsa nimo pagtagad, ay imong mama, imong teacher, inyong pastor, inyong leader, ang imong bulhaton, imong ministry. Amen? Anha nimo mapagawas ang imong gugma. Dili lang kay gikuara man ko pastor diri. Mura tag sinuhulan ana. Ayaw nga na igsoon. Kinahanglan ihatag ang imong pinakibist. Excellent ba excellent? Nga beyond sa gisugo, beyond your performance, pakapini. Amen? O ganahan ba mo pakapin sa gugma? Sayang wala mada. Nako gi-prepare igsoon, nakalimtan sud bag, mga unta tag chocolate isa ba kay ito? Unta. Sige na lang. Di gito para ato. Ug karon mga igsoon. Karon mga igsoon, kung maghinigugmaay kita, nakaibaw mo, ma-determine diha nga usa ta sa mga disciple ni Jesus Christ. Usa ta sa mga tinunan ni Jesus Christ, siya dihang maghigugmaay kita. Sa atong next slide, maghatag ako kaniyog bagong sugo. Mao ni gisgutan ni Apostol Juan ha. Paghigugmaay kamo ingon nga ako nahigugma kaninyo. Paghigugmaay usab kamo kun maghigugmaay kamo mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinunan. So kung maghigugmaay ta sa usag-usa. Bisag di sa ingon nga di na tayo mag-away ha. Di sa ingon nga di ta magbinungulay ha. Pero timan mga igsoon, dili mabuwag ang atong relasyon kay naa may paghigugma. Amen. Mauli ra ni siya kay mao lagi nindot kay nga tibur sa usa ka relasyon. Mag-away ra ta, mangluod ra ka. Timan pero kung love kay nimo siya, kagwanta day kuno ka. Kagwanta ba ka di ka kita na uskadlaw sa imong cross? Ingana mga igsoon, basta taon nimo nga gigugma, di lagi ka kaagwanta. Amen? Magdali-dali ang kanang orles brodet siyo. O karon mga igsoon, kay ang gugma. Mao man ni makita nato nga anaan siya sa kahayag. Uy, Christian siya. Disciple ni gining Hesus. Amen? Kay gugma man. Di man iraba igsoon, ang Diyos gugma man. Amen? Ug igsoon, timan-an nato nga kining sugo, bag-o ni nga sugo. Amen? Si Jesus Christ, nabuhi siya panahon sa balaod. Panahon ni Moises. Kato, balaod to. Dapat makaibaw ta mga igsoon kay naay gitawag og dako kayo nga Great Reset sa Biblia. Unsa man ning Great Reset? Mato diha sa Hebreo 1. Tanawa diha ba igsoon? Nga ang Ginoo nakikistorya sa nagkalain-lain nga panahon pinaagi sa mga propeta. Timan mga igsoon sa creation para makuha gid nato og masabnan nato ang Bible. Mao ni gamito nimo nga table of content. Sa creation, timan igsoon,
iyang gihimo ang tao para modubala sa tanan. Ug karon si Adan ug si Eva, ingnan siya, makapagkaon kamo sa tanang matang sa kahoy dinhi sa tanaman, apan ayaw kamo kaon anang kahoya. Sa duha ka kahoy, which is the fruit of knowledge, fruit of life, tree of life. Karon igsoon, nikaon man sila. Walay kamatayon sila atong higayuna, apan sa pagkaon nila, bang, nasipirit sila sa Ginoo, maunay pilmero nga risit. Amen? Ug karon kay gipagawas man sila sa tanaman sa Eden. Tanawa, gisultian ta mo sa table of contents sa Bible. Gipagawas man sila sa tanaman sa Eden. Genesis 6. Nidagsang man ang pagkadautan sa tibok kalibutan, igsuon. Karon nanubra, walay pugong sa kaugalingon. Lalaki isig kalalaki nagunay, babayi isig kababayi nagunay. Ug nakita ni sa Diyos nga sobra kayo kay immoralidad ang buhat sa mga tao. Unsa isunod? Gipahimo dayon si Noe og arka. Tanawa, great reset atong istoryahan na. Napuo na pod ang mga tao. Napuo na pod. Pilmero, Adan, dayon si Noe. Ug kay si Noe nakakita man siya pabor dito sa Ginoo. Ang human race wala mapuo. Pagkahuman, tanawa, nag-istorya ta sa great reset para ang kinatibukan sa Biblia ato kayong masabtan. Human, the Tower of Babel. Ang atong mga pinulungan kani adto, usara ni siya nga lingwahe. Apan kay nakita sa Ginoo nga ang mga tao grabe kay sila. Ang hinugpong ug hiniusa. Grabe naghimo man sila turi. Gitawag sila Turi of Babel. Din gipanguluhan ni Nimrod. Ug human na sa may son ang Ginoo. Nakakita man sa ilang gibuhat. Din gusto naman sila nga mulabaw sa Ginoo. Ug unsa gihimos Ginoo? Gilibog silang tanan ug maoning karon nagkalailahi na ang atong mga inistoryahan. Human igsoon sa mao nga risit ni gawas na si Abraham. Human ni Abraham, diha na si Moises. Mao ni siya, balaod. Okay? Balaod. Si Jesus Christ, natao siya panahon sa balaod. Pero pagkamatay ni Jesus Christ, pak, nahuman ang balaod. Sunod na pod nga risit. Ang krus ni Jesus Christ, ang iyang dugo, diin may nilimpyo, diin may naghimo kanimong takos at tubangan sa Ginoo. Hantod karon, gitawag ni siya church age. Amen? Para waylay makapasigarbo nga naluwas ko kay tungod kay pitpol ko, buutan ko, matarong ko. The penis of Jesus Christ. Ang iyang pagpakamatay dito sa krus, ang iyang hamili nga dugo maunay niluwas nimo ison, gilukat kaniya gikan sa kamatayon, which is bayad sa pagpakasala. Timan church age ta karon. Og human sa church age, rapture. Dahil maunay biklingon na kayo. Human sa rapture igsoon, great tribulation. 7 years of tribulation. Nakasubay mo igsoon, maunay table of contents kay para makuha nato. Kay daghang ra bagapon nagsunod karon sa balaod. Nanata karon sa grasya, church age. Ang imong pagka-matarong, ang imong pagkaluwas, dili bunga sa imong pagkabuutan o pagkamaing laki o pagkamaing tao. Grasya sa Ginoo. Amen? O ginigsud sa 7 years of tribulation, human sa rapture. Hala, paningkamuti ang imong pagtuo. Kay sa katapusan, ang mulahutay mo'y maluwas. Ana na makita ang imong works kung tinudan na ibagi ka. Ganito, kang Ginoong Hesus. I-apply na ang imong works. Amen?
Great Tribulation to itong isgutan na. Sunod sa 7 years of tribulation, adunay gitawag og human sa Armageddon, the second coming of Jesus Christ. Di man nira ba may zon, ang second coming of Jesus Christ, dali ra na nimo mahibawan. Ang rapture may di nimo mahibawan. Amen? Apan ang pagbalik sa ikaduhang higayon, maghihapra kag 7 ka tuig. Ug sa dihang makigaway ang mga nasod. Sa pagbalik ni Ginoong Hesus, kauban ka na. Itawag nag-Armageddon. Mao na nang second coming of Jesus Christ, which is ikaw ug ako muhari sa 10,000 years. Nga paghari ni Jesus Christ diri sa kalibutan. Oh, kasubay mo? Human ana. Human sa 1,000 years of tribulation. Ang yawa, then buhi anasad. Buhi anasad siya. Human sa 1,000 years. Ug makigaway na po din sila ngadto sa Ginoo. Human day na Maigson, ang yawa finally. Ug ang Hades itambog na ngadto sa linaw nga kalayo. Di man wala pa impierno karon ha. Di man naitulog ka impierno atong gisgutan. Kanang Hades which is gitawag og soul, temporary hell. Og unsa Tartarus. Dito sa kinahilladman, dito gibilanggo ang mga nagbetre nga mga angel. O sa final judgment igsoon, linaw ug kalayo mao nang asupre na init kay dito nga kalayo. Dunay mga ud dito nga di mga matay nagimok-imok sa di mamatay sa kalayo. Ug dito pang itambog ang yawa. Oh. Kasabay mo igsoon? Og human ang bag-ong langit. The new Jerusalem mo naog gikan sa langit. New heaven and earth igsoon. Oh, okay? Kuha niyo? Para makuha nato igsoon ba? Uy, asan ba ta dapitan ni? Kina maayo nato pagsabot ba? Dili lang kay nigbasa nimog bersikulo. Mauna na siya. Atong ipasod sa atong panahon karon. Amen? Ingana ang pag-study sa Biblia. Mura kag naay table of contents. O karon mga igsoon, kung nahigugma ta sa Ginoo. Timan era ba igsoon, ang gugma sa Ginoo walay gipili. Apan kung ato rang higugmaon, ang atong gusto nato higugmaon, ang atong dili di may close ana. Giaway ko ana. Gipayubos ko ana, gipasakitan ko ana. Di katagaan. Kung mamili ra tayo igsoon sa atong higugmaon, oy, wa tay kalainan sa mga makasala, sa mga maniningil og buhis. Amen? Sa Mateo 5. Kung magpili ra ta kung kinsa atong higugmaon. Kani maayo manig kalidad ang ilang panginabuhi. Oy, degree holder man ni. May ni kay mo bawas ni kung imong tabangan. Amen? Wala tay kalainan igsoon sa mga makasasala. Timan ira ba maigsoon nga bag-o nga sugo na ni. Si Jesus Christ niingon siya da sa Mateo 12. The greatest commandment, love your God. Higugma ang imong Ginoo. Labaw sa tanan. Una-una kasing-kasing kalagog espiritu. Ug ingon po siya, higugma ang imong isigatawo. Kung saan man imo paghigugma sa imong isigatawo, kung wala ka, mahigugma sa Dios. Amen? Timan ni igsoon. Nga naata karon sa grasya. Ug naata karon sa mga pagtulunan ni Ginoong Hesus. Which is sa unang panahon, sa karaanang panahon, igsoon adunay napo kasugo. No? O napo kasugo kabaw nata ana sig balik-balik og kanang wali nga gihimo ni Jesus Christ og short. Ngano man kay ang mga Hudiyo nagcrap sila og mga balaod, mga 613 ka balaod. 613 ka balaod ha. Og niingon siya sa Mateo 11. Nga umari kamo kanako kamong gikapuyan ug gibudlayan sa inyong gipasan kay papahulayon ko kamo
Ang mga Hudiyo, mga igsoon, gikapoy na sila pagsunod-sunod sa balaod. Bugat kayo. Ang sugo, 613 kabalaod. Which is ipasunod gid nimo. Which is napo ra man unta to, nganong nanaghan man. Nga na ang relihiyon. Which is sayon ra kayo ang gihimong Jesus Christ. Oh. Gihimo ra niya nga kwan, balaod sa Dios ug balaod sa tao. Amen. Ug karon mga igsoon kay bisan unsay mahitabo ingon nga Kristohanon ta. Unsay giingon sa pulong sa Ginoo? Sa imong mga enemy, sa imong mga kaaway, iampo sila, panalangini sila. Amen? Nayusa karon ka nag-viral nga video, o maka-play sila. Maka-play ra mo dadong? Wala sound. Why sound dadong? Why sound? Tanawa lang ka ng kwan. Maklaro ra ninyo ang kwan? Ang yan transition? Adunay usa ka preacher ba diya sa bus. Ang bus man nilang gisakyan. Nagwali siya. Karon na usa ka pasahero. Wa kauyon sa iyang istorya. Sagpa siya. Apan nang usa ka preacher wa niya tagaig. Kanang wa niya gibig deal. Tungod kay pulong ang iyang gidala sa Ginoo. Himo siyang good example, no? Unsaon niya pag demonstrate ang gugma. Nabisan gi sagpa na siya. Maunay balaod ni Moises. Eye of an eye, tooth of an tooth. Mauna Old Testament. Apan sadyang si Jesus Christ naabot ini kalibutan na. Unsa na may ang ingon? Love your enemy. Buhatig maayo. Tungod ay ang lalaki ba nga nasa dako bitang kayong kuan sa Ginoo kay iyang grandfather na namatay. Sa kuan siya ani di siya ganahan nga minog preaching ba. Kung tinuod pa dunay Ginoo gibanhaw gibuhit ato niya kung kuan grandfather. Hantod nga nakasabot siya. Kita na to igsoon nga ingon nga nagdala siya sa pulong sa Ginoo, iyang gidemonstrate tinud-anay gayud ang gugma. Atubangan kita. Sakit ana. Ingon sad nga kita nga sumusunod ni Ginoong Hesus, gitawag tag Christian. Atong hinumduman may igsoon nga ato man tan-aw nga murag gidaog-daog ta, lupig ta kay naa ra bay pride. Pero timanig soon nga ikaw ug ako gigantihan na. Amen? Gigantihan na ka. Tanawa mo sa katawo. Pero kung imo ning kumprentahon, mangisog sa ka. Din ang kasuko. Og ang dili maayo nga tubag, din makapasilaob sa kasuko. Amen? Sa Proverbs.
og tan-awa may igsoon ay natabo sa ilang ingon ta encounter sa usag-usa. Wa magdako no. Nakita gayud ang tinuod gugma. Ni-reflect gayud sa usa ka preacher. Kay kung ato apa to garbo na to, uwawa na ko ato eh. Pasaliban mo pasaluabin ang garbo. Og sunod na to nga slide igsoon. Mateo 5:44, apan karon sultihan ko kamo. Gihigugma. Higugma ang inyong mga kaaway. Nadunggan na ginato ni pagbalik igsoon. Higugma ang inyong mga kaaway ug pagampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo. So, teaching man ni Jesus Christ. Nahimo na ba nimo? Pikpika. Na ato ning buhaton. Ato ning buhaton igsoon. Ngano man ayaw pagtigom anang mga kasuko. Ayaw pagtigom anang mga ma-stress ra ka siguro huna. Sakita siyang gibuhat eh. Ato na siyang ipalabay. Ipalapos dunggan. Kung nasayop, let's start new. Magimutag bagong sugod. Amen. Mao man siya attitude na to. Isip nga usa ka believers sa Ginoo. Kung labayon kag bato. Labayag bagbahog. Usa kilo bagbahog. Pandesal kay gaan ra to, bagbahog po. Mao na may igsoon. No? Mao ni attitude nato nga dili ginato pasulabihon ang katang kaugalingon nato ba. Mao na personal interest man animo. Mao nang gituduan ta karon sa pulong sa Ginoo nga love one another. Higugma ang imong kaaway. Inga na si Jesus Christ. Nakainom do mo. So dihang ang usa ka preacher ganihan nag-demonstrate siya sa pulong. Si Jesus Christ po nga diin may utor ani sa gugma. Iya pong gi-demonstrate dito ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Diha sa iyang atubangan, giripahan, gisugalan siya, nagpinustaanay ang mga Roman soldier. No? Apan si Jesus Christ dito, nagbitay sa krus, nagampo sila. Nagampo siya para sa mga tao. Sa mga tao nga nagpasipala niya. Sa mga tao nga nag-persecute niya. Sa mga tao nga gilansang siya dito sa krus. Tanawa. Pero sa balaod ni Moises, usa ug duha, tulo ka saksi. Nga kung mapatunayan nga ikaw nagkasala, batuon ka, hantod ka, mamatay. Amen? Nakainom dumi sa diyang usa, nay usa ka babae, nga mga adunay puyo-puyo. O gidala nga to sa sinaguga. Giguyod sa mga religious leader. Giguyod nga to, tubangan ng Gunisos. Nga, kini, naay mga puyo-puyo. Ug karon igsoon, agi lagi pagbitik kang Jesus Christ. Unsa may buhaton ani magtutudlo nga nakasala man ni. Ug matud pa sa balaod ni Moises usa og duha ka tulo nga mapatunayan kuno nga nakasala siya. Batuon, hantod mamatay. Ipangutana nila, gi-question nila Jesus Christ. Apan si Jesus Christ nakaibaw na sa lang tumong og tuyo ug kay omniscient gud siya. Niingon si Jesus Christ, kung diha kaninyo adunay walay sala, may muuna og punit og batua. Way nakahimo, di ba? Nga naman tanan nakasala man. Tanawa ang gihimo ni Jesus Christ pag-demonstrate sa iyang gugma dito sa krus sa Kalbaryo. Nag-pray siya igsoon sa mga tao. Nga, nagpanamastamas niya, nagpasipala niya. Mao ni igsoon nga unta makakuha ta sa kinaiyan ni Jesus Christ. Unta sa atong nabasahan sa pulong sa Ginoo, ato ni siyang maaplikar, i-demonstrate nato. Praktisa imong imong kaugalingon nga ma-demonstrate nimo ang imong
paghigugma, tinud-anay nga paghigugma, asa man ka dapita gibutang sa Ginoo, nga riba ka sa imong ministry. Ihatag ang imong pinaka-best, tinud-anay nga gugma. Ihalad nga to sa Ginoo ang tinud-anay nimo nga service. Amen. Pag-alagad, pag-ministry. Which is si Timoteo, gipahinduman siya ni Apostol Pablo. Nga, yo Timoteo. Sunod na to nga slide. 1 Timoteo 6:20 nga to sa 21. Timoteo. Ingon nga siya, gi-assign na assignment. Namoy mga assignment. Matnguni nga, ang itugyan kanimo. Bantaye, matnguni. Likayi ang mga sulti-sulti. Oy, marites din eh. Ang dili Diyos nun. Dili Diyos nun. Mga kalibutanon nga mga conversation. O ang mga binuang nga mga panaglalis nga gitawag og kaalam. Padak-anay sa knowledge. Din, mao ni gisgutan. Nga, walay, kanang usa ka preacher ba, o usa ka teacher, false teacher man siya, nga makiglantugi kita. Wala na pulos igsuon. Mao ni gitawag o gistudlo ni Apostol Pablo. Ngadto Timoteo nga, likayi. Nga naman, tanawa ng magdebate da nga magpalabuan sa ilang kamahuan. Asa naman ang gugma diha igsuon? Katawuan na ta sa gawas. Nagdala sa ngalan sa Ginoo. Apan grabe man kay manulisok sa pulong sa Ginoo. Ipakita magin nga sayop ko, sayop. Bantay mo? Wala na diha ang gugma. Unsa ka kung magpalabuan tanyo gugma? No? Okay, ikay maayo, ikay sakto. Di ba Pilipos 2? Isipan ninyo nga ang uban mas maayo pa kaninyo. Wait, isa imong gihibuhat igsoon, nakadawat, nakaganti. Ganti igsoon. Dili pride. Kay pipila nga nagpatuo nga nagbaton sila ni ining maong kaalam ug tungod ni ini nangapakya sila sa ilang pagtuo. Knowledgeable ni. Apan at the long run diha ang imong nakamahuan asa man nganon nangapakya sila. Nga naman wa man gi-practice ang ilang knowledge. Matud nila mauni sakto. Apan asa man nangapakyas lagi sila. Filled lagi sila sa ilang pagtuo. Nga naman kung wa lagi outlet ang pulong sa Ginoo, ngari ra na mangirigad correction, magsigir kag pamantay swali, magsigir kag pamantay sa ilang gibuhat diri. Unsa kag imo na siyang ipamahagi ngadto sa gawas. Amen. Isulti nimo ang kamaayo gugma sa Ginoo. Unsa kag maghimo kag ministry, di ka magapil-apil, dili ka maglabot-labutan ng uban. Amen. Tagay outlet ang pulong sa Ginoo. Ikay mo pakaon diri sa Word of God. Amen. Ikaw mo share. Ug diha igsoon makita nimo ang imong purpose diha sa kahitasan og mamarog ta. Dinaw ta kumundang hapit. Mabarog ta maigsoon og magampo ta. Ginoo, salamat Ginoo nining kapunon din ang imong mga pulong imong gipabuhagay diri sa matag usa kanamo. O Dios, among gipangayo o Dios nga ang imong mga pulong Lord maghimo to namo Ginoo nga mahimo ming tinuod nga imong believers as demonstrated our love ngadto sa among mga kaigsuonan ang loved ones o Dios nga makita ang imong himaya mo reflect kini sa among kinabuhi Ginoo among pagampo Lord nga karon imo kami tudluan usag-usa ug ipabuhagay Ginoo ang imo talagsaon nga kaluoy gugma o Jesus amo sang giampo Lord nga ikaw Ginoo maghatag kanamo Ginoo kanunay nga financial nga panalangin katong nagkalisod-lisod Lord tapangi sila taga-isla sa talagsaon nga panalangin adunay mga gimo sa panglawas Ginoo ayuha sila in the name of Jesus katong nakapatulog kabalaka kagulanan sa ilang kinabuhi tagay sila kagawasan Lord nga makalingkawa sila sa ilang mga kaguol kalistanan among gipangayo Lord nga ang talagsaon nga kalayo sa balang espiritu magpabilin kining init diri sa among kinabuhi nga ang tinud-anay nga gugma Ginoo nga imo kami gitudluan karon nga amo ni maaplikar Ginoo sa among adlaw-adlaw nga kinabuhi Jesus ikaw unta Ginoo ang mag-una sa among mga tunob sa among mga lakang nga dili ming mga pakyas o Dios sa among rumbo sa among tumong sa kinabuhi o Jesus nga mo-focus kami sa imong pagkamaayo sa imong pagkabuutang sa imong pagkahalangdon imuha kini
among kinabuhi sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.